Sa atong weather update, wala nay low pressure area nga gibantayan ang pag-asa karon. Pero dili pa gihapon madeklara nga ating init na or summer season kay naa pa man gihapoy amihan. Kung ngano ni mga itawag update gikan kang Joseph Merlas, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Joseph, unsa may atong i-expect sa lakaw sa panahon? Maayong gabi, Ma'am Chiki, ug sa itong mga sukitig paminaw. Padayon ang diri sa Kabisayaan, padayon ta makasinati ani maintain po sa panahon ug generally fair weather conditions tungod kay wala tay monitor ug gipaabot nga ito yung bagyo nga posibleng makaapekto sa atong nasod. Padayon ning amihan o northeast monsoon may nakaapekto sa tibuok nasod kung magdala ni og medyo bugnaw ug uga nga hangin hinungdan nga medyo ubos sa atong tsansa sa mga pagulan ug kung naaman kini mga patak-patak, mga lumalabay ug hinay lamang na mga pagulan. Joseph, nindot man kayo ning bugnaw nga hangin ron, hasta kanusa man ka ni makibaw ba ka? So far nakita na to kining amihan posible no, mo pa ni last na hunat ning surge ni mong hangin amihan mong bugnaw para masinati niya. In the next week posible magkana maghinay ning atong hangin amihan. Na usually ang normal nga pag tapos o pag terminate sa atong hangin amihan is second half sa buwan sa Marso ngadto na sa first half of buwan sa Abril. Kasagaran from the past nato na mga tuig, kasagaran madeklara nga pag-terminate sa tong hanging amihan sa 3rd week to 4th of March. O nga karon naa pa man ang amihan nya naa na lagi kay estimate kung kanusa ni mahuman, pero naa sad bag kay estimate kung kanusa na gyud mag-start ang summer. If magdeklara na ta o pag-terminate sa atong hanging amihan, mo na po ni pag-start ani Ma'am Chiki aning pagsugod sa atong init o warm o dry season na to. So para karon to ginapan ning amihan padayon patamakas nati o ning medyo bugnaw nga tempo sa panahon ug ubos usab kining heat index o kalimuot nga mabati sa atong lawas gani around caution level gani atong maximum heat index nga na sinati karong adlaw around 30 degrees Celsius yung expected ta og mga adlaw around 31 degrees Celsius. So sabi dili kayo medyo taas ug dili kayo ni alimuot nga level sa ato ang heat index, Ma'am Chiki. Oh, bitaw, nindot kayo ron. So sa pagkakaron, mao lang sana. Daghang kayong salamat bay. Mao na si Joseph Merlas gikan sa Pag-asa Visayas.